I've got my eyes on you. You've got my
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God in the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Virgilia, Maria, and Claver, the Church shares your joy and warmly welcomes you, together with your families, relatives, and friends. On this day, in the presence of God our Father, you'll establish with each other a partnership of life and love. On this day of gladness, may God hear you, look upon you, and send you help from above. May God fulfill your heart's desire and grant your every prayer. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Sarah got up and they started to pray and beg that deliverance must be theirs. They began these words, "Blessed are you, O God, our fathers. Praise your name forever and ever. Let the heavens and all your creations praise you forever. You made Adam and gave him his wife Eve to his help and support. And from this two human race descended. You said, it is not good for the man to be alone. Let us make him a partner like himself. Now, Lord, you know that I take his wife of mine not because of lust, but for a noble purpose. Call down your mercy on me and on her, and allow us to live together to a happy old age." They said together, "Amen, amen," the word of the Lord. The earth is full of goodness of the Lord. The earth is full of the goodness of the Lord. Bless the nation whose God is the Lord, the people he has chosen for his own inheritance. But see, the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness. The earth is full of the goodness of the Lord. Our soul waits for the Lord, who is our help and our shield. For in him our hearts rejoice. In his holy name we trust. The earth is full of the goodness of the Lord. As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete. This is my commandment. Love one another as I love you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us be seated. Good morning, brothers and sisters. Morning, Father. Anya iti Ilocano iti congratulations. Ang nung nada kami jay bukod ada ti pangibagam iti congratulations ay agasem. Nga ay agasem kada kayo Claver ken ni Virgilia Maria. Ken dagiti both parents iti daytoy nga panakaungong yu kada kami iti panagwitness iti panakabindisyon iti panagasawa da Virgilia Maria ken ni Claver. Ti kung kunak kana yung ibagbaga dito ada sa kinasal ko anya iti diferensya iti finish ken complete. No kita ang dictionary kaslawan diferensya na the same ti definition na. Ngem no usaram iti panag-asawa dakkel iti diferensya na. Apay tanong mis no nagpamali ka iti pinilim nga asawam, you are finished. Ngem no usto ti pinilim, you are complete. Ngem no deta pinilim pay lang kat nag ada pay lang kabit na, you are completely finished. Isu nga anya nga ita Claver umaking iti
apelidum, tapno pudpudno ka nga ari, iti pamilya, may salang ti pag-umaam, umaking, ngam ni Virgilia Maria lang. Ta seryoso daytoy nga panagbiag. Imbis nga, no seryoso, di bali. Namunuhan ka nga seryoso, ibagam to nga, di bali, agbiro ka sa bali. Nuhan ko mga kasta. Tadi iti panag-asawa yu, kat iso iti pangipakita yu, iti ayat ni Apo Isu Kristo, iti simpaan na. Tadi iti bangunan yu nga pamilya, kat sapay kuma, ipakita yu nga rod, iti ayat ni Apo Isu Kristo, iti mismo yung nagti pamilya yu. Kung namat iti nangagan tayo, iti gospel, love one another. Namat nga ibaga nga, love another one. Tayo iso ti mangdadal, iti kinasagrado, iti pamilya. Iso nga di kararag ni kada kayo, faithful kayo kumaladta, ang kayo nga agbirbirok iti sabali makontintukan. Taday ta nga desisyon nyo, kat desisyon iti nataangan nga inuobing. Ada nga iti, kanayon ko nga istorya, ada kano iti may nga naisumpang nga ubing. Dili kado diya sa una kano, taday first word na, baka matay. Isu nga madandanagan diya nanang na, uno diya tatang na, tabak no ibaga na nga first word na kat daddy, baka matay jay tatang. Uno ibaga na nga mama, baka matay jay mama. Idi gasang-gasat na, idi first word na kat daddy, sabali tinatay jay kaaruba. Jay tatang na gayam jay kaaruba na. Hanggang faithful iso na. So nga makontento ka. Kaslaamat lang diyay, kanayan ko nga istorya nga, ada kano iti handa nga makaanak kat napanday jay manghuhula. Kat tis ko na jay lalaki intaman tistingin daytoy nga manghuhula no pudlum at lang nga manghuhula. Kat idikitaan jay manghuhula jay ima na after 3 years adan to ti anak yu. Kat ko na jay lalaki imposible dayta. Nag-check up kami ito pa ijay doktor kat punada nga talaga ang kami nga makaanak. Iso nga manglanglangsot ka manguhula. Kat ko naman di manguhula. Apay kunak gamin nga sikat ti ama. Kasi nga kitaan tayo iti kung natay kita kat iso na timang dadal iti kung natay kinasimpat iti pamilya. Kaslaamat lang jay may sangay nga jay lalaki gamin ada iti gayem na nasabali ket kun najay gayem na nupudno kamat lang ay ayatan na agahit ka ikatom dayta barbas mo isu nga kun ano baka unget ni bakat ko ngam di bali tay ayatan ka isu nga nagahit inikat na jay barbas na idi agawid tinaymingan na nga naturog ni bakat na tapnuan na nga madlaw nga dagos idi naturog ni bakat na kinaidan na daytoy met nga bakat na inigaman na jerupa na katpuna na nga apay kumpare nagsubli kameten sa adamat gayam ti kabit na nga awan ti barbas na handa gayam nga faithful iti maysa ken maysa isu nga daytoy panagtalak yu ket usaren yu iti amin nga desisyon yu panagtalak yu ta daytoy panag-asawa yu mamati kayo nga ni Apo Dios iti gapo iti panagsabat yu ta kunata yu nga God is love no kunam nga ayatom dayta amom nga ni Apo Dios iti gapo. Amo tayo met nga numaminsan iti panagbiag kat pagsinaan na tayo iti trabaho nagina dayo ngem ti importante maintinaren yu dayta nga panagtalak. Tadi panagtalak kat ada nga iti may nga naka-engage kano. Idi naka-engage da kun jay babae kiti agkasar tanto agasawa tanto no matay ta kas ano dayta kat intay jay lumagto ijay bantay kat idinapanday jay bantay kunang jay lalaki sige nga rod ladies first kat kunamat jay babae si kaadi tano talaga nga ayatan nak si kati umuna nga lumagto isu nga idi rin magto jay lalaki daytoy met nga babae napintas ti isem na though love is blind anak nga tanga sumurot king ka isu nga idi nangag jay lalaki inroar na jay parachute na nagsigurado isu na Ngunti kahit mga asawan, amin nga desisyon nyo kuma, desisyon iti may nga agasawa. Isu nga ko na dati lalaki, ngunti lalaki kat head of the family, anya nga imati babae. Isu na kano iti tenget,
neck. Isu nga no, ipilit jay lalaki ti turungan na, kat madi jay neck, ma-stiff neck kayo. Masapol nga may maysa, iti turong na, karkaro iti panag-desisyon nyo, iti maysa, gan maysa. Isu nga ada iti ko na tayo na pagkamalian na, kat sapay kuma, ipalubos yu, iti pamakawan, panakaawat. Tapno iti kastay dat panakaawat, isu iti ko na tayo nga panagsibog yu, matlang iti ayan-ayat yu. Iti maibagbagak ang kanayon iti panag-asawa, marriage is not union of two perfect person. It is a union of two imperfect person who are willing to embrace their differences. Isu nga deta nga diferensya yu, kailangan iti panakaawat. Ada nga iti kakaskasarda. Iti nag-honeymoon da. Ada iti 12 stories. Ada iti ngato-ngaton ti building. Nag-apadaki di. Kat agsisinong bata awan iti pamakawan. Kurang iti panakaawat. Kat po na jay babae. Awang ganas ko nga nangasawa king ka. Lumagtuak laangan dito itawa. Kat dito met nga lalaki. Tinawagan na jay manager ti hotel. Kat po na jay lalaki. Ada problema, lumagto, kano ni bakat po dito itawa. Kat po naman jay manager, ay problema yun itang agasawa, sulbaran. Itang ti problema, tahan nga malukatan da ito itawa, tapno lumagto isuna. Anya iti wish mo, iti pamilyam. Awan sa bali kuma, ngam data panagsimpa yung akangkanayon. Before you say a word to your partner, you have to think. Anya iti meaning, iti think aya. Letter T, is it truthful? Letter H, is it helpful? No, anya iti sawang mo. Letter I, is it inspiring? Letter N, is it nice? And letter K, is it kind? So nga data ko na tayo nga, think first before you say a words to your partner. Ti panunutan nyo, nagmaymaysa kayo tadta, iso nga uhaw na uhaw kayo kuma, nga kanayon iti maysa ken maysa. Anya iti meaning ti uhaw? Union of husband and wife. So, dito ko mahatihan yung nga liplipatan. Ti kararag kumat kada kayo, anyo mat nga liplipatan, iti kaada ni Apo Diyos, iti sentro, iti panagbiag yu akas may sa apamilya, ag kararag kayo kuma akas may sa apamilya. Kung na tayo nga ron nga a family that prays together, stays together. Taada nga iti, hanta yung ismolan, iti power of prayer. Taada nga iti, after 5 years, nasabat da nga jay padi nga nang kasar kadakwada. Kat ko na jay padi. Kumusta adan ti anak yo? Awampay nga rod father. So nga jay padi, kuna na. Di bali. Ta apanak agkararag ijay agkararagang kayo jay ribolto ni Mama Mary. Kat ikararagang kayo nga sapay kuma. Ada iti anak yo. After 5 years, nasabat na jay babae. Kumusta nadan ti anak yo? When father? Manungay, sangapulo after 5 years. Pas ano nga sangapulo ta? Triplets. Ada twins. Iso nga naabot na jay sangapulo. At ayun na nga nila kay mo tadta. Napan ijay nang itod kalam ti kandila ta idepen na. Baka di manayunan pay. Ngam, power of prayer. Iti ko na tayo iti unag iti pamilya. Dagita nga panangibingay ko kat basit nga imbing-bingay ko kadagitin mo una nga kasar tat mamatiak, ituloy dagitoy ninang kaninang ta aduti experience da, siyak kat awan. Iso nga iso dati mang ituloy, iti panangibilbilin po. Pero ang bilbilin da, kada kayo. Awan iti agriri. Awan, ituloy tayo garon. Clavier, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife? Yes, Father. Are you both ready to raise as good Christians, the Christian whom God will give you? Yes, Father. Maria and Clavier, since you wish to contract holy matrimony, please join your right hands and express your intentions before God in His church. Maria, do you take Clavier here present for your lawful husband according to the rite of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I do. Do you accept him as your lawful husband? Yes, I do. Clavier, do you take
Virginia Maria, here present for your lawful wife according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do. From this day onward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Virgilia, wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lover, wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I give you this away as a pledge of my dedication to your welfare. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And I accept them. Virginia Maria and Clavier, accept this Holy Bible, the living Word of God. May His Word be source of your believing and giving together for life. We accept Accept God's word with humility humility and fervent prayer that His Word may reign in our married life. My brothers and sisters, it is my great honor to present to you Virgilia Maria and Clavier as a new married couple in our community. Let us now give them a warm of applause. Hello, good morning. Punta kayo amin. Salamat si Tainmay kayo. Salamat si Panagurnos. Salamat. And thank you, Father, for the wedding ceremony. Thank you si Amin. And ket damdamagayam tayo mga dito'y SMG building, ito'y Cruz, Dangwa compound. Ada jeti next kat jeti venue tayo. Ituloy tayo ti celebration. May you be blessed in your children, have solace in your friends, and enjoy true peace with everyone. Amen. May you be witnesses in the world to God's charity, so that the afflicted and the needy who have known your kindness may one day receive you thankfully into the eternal dwelling of God. Amen. And may Almighty God bless all of you who are gathered here, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Sige, agkis kayo na kayat yun.
Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Sometimes I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. There are blessings all around you. Open up your eyes. Feel the sunlight fall upon you. Let it free your mind. There are blessings all around you. Take a step outside. Let your heart shine in a new As a maid light. of honor, I stand here with immense joy to toast the beautiful couple, Virgilia Valiant and Clover Umaki. Their love is an inspiration to us all, and I am grateful to be part of their special day. Let us raise our glasses to love, friendship, and everlasting happiness. May your journey together be as smooth as this wine and as sweet as the memory we create today. Cheers to the bride and groom. Ladies and gentlemen, let's cheers together for the newlyweds. Raise our glasses po, and then sabayan po natin ang ating newlyweds for their wine tasting. Now for the newlyweds, mag-crisscross po ang kamay ninyo. Pero sa ating mga visitors, hindi na po kailangan may ka-crisscross. Let's raise our bottles. Okay, bottles or our cups. Ladies and gentlemen, cheers! And of course, for the newlyweds, it should be sealed with a... Once again, it should be sealed with a kiss. First of all, congratulations, Claver and Virgilia, for this wedding day. Welcome to the club. True. Pangalawa, thank you for considering us as your ninong and ninang. Ang advice ko lang sa inyo, maikli lang.
Bakit po kami nagtagal? Sana ganun din kayo. Tatagal pa kayo sa amin. Married life is hindi siya ang daan sa buhay na ito ay hindi lahat maayos, kumbaga. There will be obstacles along the way, but if you put God in the middle, hindi kayo mawawala. Your life will go on smoothly like we did. Hindi rin kami naging perfect. Okay? We had our ups and downs. But forgiveness is number one. And then we prayed that our marriage will be blessed and we can be together for the rest of our lives. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. And last, Claver, hindi lang si Virgilia ang naging part of your life. Marami ang mga bali, marami ang mga Villalon na magiging pamilya mo. Hindi lang si Virgilia, marami sila. Igalang mo sila, accept mo sila. Okay? Ikaw din, Virgilia, marami din ang pamilya ni Claver na hindi lang si Claver ang inasawa mo, lahat sila. Yun, lahat sila. So, igalang din sila, accept them sa bahay ninyo. Welcome sila. Okay? Yes. So, again, congratulations and Palakpakan tayo man, dahil ito'y newlywed. Isuwan na ornong teto'y, taadadag ito'y da. Baro nga, mabuhay ang bagong kasal. Kung na tayo man, mabuhay. Kaslangay nga, apay nabisin kayo pa lang. Sige, ulit. Mabuhay ang bagong kasal! Yes, amen. To Clover and Birds, God bless you both. Katimay ba kanyayo? We're already 36 years married. So, kung nakanyayo, ti advice ko, hang kayo gapapa. Bago pumanaw ti maysa kan maysa, dapat adakis na. Kasjay. Ipagbagak tayo iso ti araramidin ming agasawa. And ada cellphone tata, na inati maysa kan maysa, nangan kan darling, kasjay. Sika nga, hampay, o may kangarod mangantan, kasta. Promise? Promise, I'll do my best. Kasla ko na. Anyway, di may isa is, doa kayo, agkararag kayo nga duwa. The center of your marriage is about Jesus Christ. Ado ti umay suliso, ado ti problema, ngam masolve na ita because ada kayo kiniapo Diyos agkararag kayo waduwa. So, babalin, promise again. Okay, thank you. God bless you. Palakpakan tayo man, dagitoy the newlyweds. God bless you both. Okay, na ibag nga malin tayo amin manin, dito'y adamin dito'y. Ni mother ni Claver kit suti pas puti high school. So, kami siguro ti kaadayuan nga principal sponsor talaga po kami Banawi Ifugao. So, ada ti kumpareyo kin kumaryo nga from Banawi. So, ito tayo kunaknoda kami ti mga abak nga madagan ti 36. 27 years ago, pinagkasal kami kini ninang yun. So, kasyay, nagbayag kami ti kasyay, kita may share ko pa si sekreto, no apay na nagbayag kami ti kasyay nga tawin. Adumit nagay na ibilbilin da, tapos na ipagana itatay nga marriage life is not always bed of roses. Nagatid dog nga pagnaan dayta. Adu ti
nalawa kadalan, ada ti lubak, ken ada ti nalipit nga dalan. Sa madalya sa Cureta, iinggana tong pambiyak, ken masapol nga dalya sa atin pag na inyureta. Ket iti makuna nga nasawaan talagang maiwasan madalya sa Cureta. Ket pas no amoy di ay no nabaspasa yun no nagyod di ay kunata nga footprint kung saan. Di ba di may ti tiyempo ket idi ang tatalyaw isu nakit kita na upat di ay panag di ay footprint di ay saan. Ngayon idi ang sakit isu na nagriri ken Apo Diyos ko na apay itatang saksakita ket pinanawan at mitin. Kunan ni Apo Diyos na ang kagdanag tahang mo nga saka dita siyak dakin saka dita kabatid dita na ipangkat dita darat. So di jay tapno ma-attend yun di ay kabayag ti panagasawa yun masapong nga no agrigat ti mesa masapong nga upain ti maysa tapno mapagnayo ta dalan nga ure nalipit ket mapagnayo dita. So diyan napirmaan yung kontrata kay simbaan. Ket data ti kontrata nga isabsabali ti adu nga kontrata, daytang kontrata ket ada ti start na, taday ti start na. Ngem awan ti patingga na, awan ti expiry na. So ang ag-expire lang dayta no kunan ni Apo Diyos na dayta ti patinggan ti biag ti maysa kayo. So dayta inayaban nyo na kami ng mga witness dita nga kontrata ngem nang nangro nga witness dita nget ni Apo Diyos. So na ti unforeseen nga witness dita nga contract nga pinirmaan nyo. So always put God in your midst. No, damantin nyo kinawatan, panunutin nyo na Apo Diyos. Ket anya mga problema dita ma-solve ngayon sigida. So nakita tayo met Claver na inidip mo di ay kandila pinakabaro ket pinakpagkasinggel nga kunada. So kastamet kin ni Virgilia inidip yo di ay kandila ti pagkasinggel. So no damen dagiyay dati secret admirer kada Claver ken Virgilia ket igabil yo langin dayta nga brotherly love or sisterly love. Lipatin yo suda taadan ti asawa dayta taagasawa dayta tan. So diay hanyo nga pampanunutin dayta igabil yo nga barkado langin sudan. So kasyay my wish for you is to have a happy and enjoyable marriage life. Another wish is that I wish that umadot ti anak you tapno ma-fulfill you the ability ni Apo Diyos goye and multiply and subdue the earth. So that's my wish. Congratulations once again. Thank you very much, Sir Antonio Dayo. Kasawa, aginayat kayo kuma, at tinulong kayo. At sinuporta kayo ta amin nga banag. Tati panag-asawa, lang nga puro happiness data, dumati struggles, problems, namda kita nga banbalag at aramidon tayong way tap nga maging stronger ti relationship yung aduwa. Ken halang rumbang nga da kayo nga aginayat nga duwa no dikat ayatan nyo mat dagiti in-laws yo dagiti nakaikamangan yo tapno ti kasta ket nan-anayas nalaglagan ken adu nga blessings ti umay kada kayo ket kahit kung nga ibating daytoy nga saying kas new couple na in every step you take and in every move you make,
You must know your limitations and you must do your obligations. Salamat kinaayo. God bless you. Matago-tago kayo. Ni Apollo kami kaubinga. Ang karawara kami di bagyo iti. And now I'm so happy nga nganin to kada apumingatan niya. And anyway, Clover niya and Virgilia. Yan yung palayo mo yan. Basta. I like your laugh. Ay, dapat ganda po. Well, anyway, congratulations you made a very wise decision to present yourselves before man and God. And I'm so happy to know nga awan gayam sa balikan ni Claver. Kay liyak nga taga-Tublay, kabakyak-pay, taga-Bukod matlaan. Kat sapay kumatakwa, nagijay anak yun to kat napipintas ka nagkagwapo da nga kaslakan niya yun niya. Siyempre, and to the parents, congratulations. Kat amo yun no may isang effect na tek asawa kat ag-asawa mo't iti duwa nga clan nagsaba. In fact, dito nga community, this is the Claver Virgilia community. So nga da kami because of the two of you. And may saa iti panggap mi. We come to celebrate with you and we come to give our well wishes to you. We join in praying for you. So nga da tayo amin niya simbahan tatay. Dawatan tayo iti blessings ni Apo Diyos kanyayo. We do not know what lies in the future. Mamisodya ko na tayo nga by faith niya. By faith we declare nga you will do good as husband and wife. Di ati importante da kayo nga duwa. Kat no adati may katkatlo. In fact dapat love triangle ngay. Dapat love triangle. Tika triangle yo awan sa bali no hanga di author iti marriage. So the Lord God Almighty, which is the God of love, He is the God of love. He is the author of marriage. Kat iso ti may katkatlo kanyayo. Kahangan nyo nga maliplipatan di ay. No nyaman iti problema, agkararag kayo nga duwa together. Yeah? Anyway, an nga narigat nga birukan ni Popo Kosalan. Yeah. You can always text me. You can always talk to me. Di na history mi nga asla kami nga kabsat ka ni Apollo. At ito rin dakmat lang tatangyo ha. And again, thank you for choosing us with my one and only wife Macre as your ninong and ninang. And we are now family. So let's do it as a family. Yeah? Congratulations and God bless you. First of all, I would like to congratulate our newlywed with the parents, of course, because to the parents, this is a graduation. Is it? I think so. So, without much ado, I would just like to remind you, because I know you read a lot, you have been, ado na buya you, nga nagpamilya, ado kakabsat yu, nga nakita yu nga nagpamilya. But just a reminder nga, I understand both of you are working, both of you are earning. So, there are times that this is the root of misunderstanding in the family. So, timayadbas ko kada kayo, aginanos kayo nga duwa, amo yung matitrabaho ti maysa kan maysa, ano sa nyo ti maysa kan maysa. No marabyan jay maysa, then you have to inform. Unay-unay kumatlaan kada kayo iti communication. Importante ti communication tayo. Nag-alas dagi jay makitkitam ngag asawa nga agminminulagat laeng nya awan iti serbi ti makan. Oray no lechon ti nakasango
no agminmin ni suot kayo, ang kayo nga agsasao, awan imas na jay lechon. Oray no ti sida ka target, ano ti target? Asin. Asin. Oray no ti sida ti target, no, mayat ti ornosyo nga duwa, kaslamot laang lechon, jay sidsidaan nyo. Iso nga, no adaman ti basit nga medyo nagkuan nyo, han nga dadya ag-overnight dadya nga nagkinawatan. You have to solve it immediately. And then, sometimes we admit nga datayo nga babae, we admit bada tayo nga babae, at ado dya kastoy tayo, sentet? Kasla tayo nga Armageddon. Dahil ti may isa nga medyo i-tone down tayo. No? So, I do not know the attitude of each and every one of you, but just a reminder on your part. Because I know you are professionals, so at least you know. No? You have to adjust to one another. Ano nga liplipatan? Uray adon to ti anak yu, uray no kas ano kariga tibiyag. Hanyo lata nga liplipatan dya ko na dyan may isang apadi nga nangagko nga, ibaga nga, I love you. Okay? Tada tayo gamin, especially for us, nga da kami nga ibadoy da kami, han kami unay ijay kunada nga, no, sumangpot nila kay mo, isabat mo titwalya or what. Da kami gamin, no inawat mo ti kapi, okay na lang na jay, love the jay. But, clever, you have to learn. Now, you have to learn to say, I love you. Okay? I love you. No? Haan nga kumupas deta nga I love you. No? Taday timang babayin kada kayo. Ayat. Is that? So, I would like to wish you good luck. Baka ado ti imbaga, baka aglopias niya. Thank you. I would like to thanks to all of you for coming here, and I'm very grateful for being a part of this a very significant moment sa buhay ninyo na kayo ay ikinasal. Maraming salamat. And since sabi nila message daw, and bilang isang sponsor, kasi sa amin ang tawag ay ninong, di ba? At lahat ng ninong, one of the responsibilities of ninong and ninang is mag-guide sa bagong kasal at kung ano man, at sana'y huwag, magkaroon ng problema, ang mga ninong at ninang mo ay naririto para sa inyo. Para i-guide kayo bilang isang bagong nagkakaroon ng pamilya. At ang message ko lang, so sa pagsasama ng isang pamilya, hindi sa mag-asawa, hindi nawawala kuminsan ang hindi nagkakaunawaan, di ba? So that ang aking message ay magkaroon kayo ng open communication. Maging tapat sa isa't isa. Kasi sabi nga, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag. And kasi kung wala kayong open communication, diyan papasok ang tatlong dalaga. Pag walang open communication, sino yun? Yung tatlong dalaga. Si miscommunication, misinterpretation, and misunderstanding. That's why open communication is very important para sa isang pamilya o para sa isang mag-asawa para lalong maging maganda ang inyong pagsasama. So again, congratulations and best wishes, Mr. Clover and Miss B. Maraming salamat. Congratulations to forever. Nya. And then, agistorya akbasi. Ni Clover Gamin, da kami jay kinadwa na, ijay Thailand. Kat
ubing iso na itinapan ijay, how old were you? 24? 21. Nagtrabaho ijay and then ti-advise ko piman kanya na as his auntie kunak enjoy yo ti panag after graduating enjoy mo ti work mo and then enjoy mo ti pagkabinata after that santo kag asawa so kunak piman ti-advise ko kanya na usually mga 28, kasjay ta, very young, no, below 28. And I'm very thankful nga, nagdungog pimanti advice ko, and I believe that it is God's plan. So nga, agpasalamat ni Vita, intantan ko niya, tanong na sapsapa ko makat, God's plan talaga. It was with a purpose nga, talaga nga duwa kayo nga agkagasatan. Di lang ti maibagak and adapay gayam ti maysa. So, dagi jay mostly nga madangdangag ko nga advice for weddings like this, di ko nada nga no return, no exchange. Amo yun di ay, di ba? So, no, apantaag market ijay chongsan mabalin. No madim or nohan mo nga size, the same with Shopee, nag-adupi man nga iti options nga mabalin mo nga i-choose tapno isublim. Pero tihaan nga mabalin nga ma-exchange kan return isuti asawa. Uray no adati madim kanya na hano nga mabalin nga ibaga nga isublim. So you have to love the wrong side and the right side. Kanya mimat as ninong and ninang no anya ti makita yung worth emulating. No apay nga you chose us as ninong and ninang adati nakita yung kanyami nga kayat yung or you appreciate nga kayat yung surutan and then no adamati makita yung haan mat nga worth emulating, you have to improve on that. So diay lang and thank you. First of all, I would like to congratulate both of you also. You made the right decision. At least nataangang kayo na idyanan iti kina single life. First day na hindi ako na dan, married life ninyo. Kat naibagak samat naibagan samat dagjay imuna nga nagsao dagiti amo maibaga. Ngem ti mainayon ko laeng ket natural iti agasawa yes normal ti agasawa nga dudaduma adati saan nga pagkinawatan. Basta naibaga tatay adati yung pagkinawatan, you have to consult your parents, your ninang, ninong, taisong ngarot. Kanda kami nga kamag-anak mo, auntie, uncle, taisong ngarot ti gapo na apay nga adat, dagday, ninong, kaninang, o sponsors. Kati mainayong ko, everybody has individual differences. Kaya nga makunada weaknesses can strength. So, no anyaman ti weakness, iti may sakada kayo, you have to accept han nga iso iti ibakabakal jo, ti may sakan may sa. Tapno kasta acceptance of one's weaknesses or individual differences. Kasta lang ti maibagak amok nga adoti umay agsao. Thank you very much. Hesitation never helps. How could this be anything else when all I dream of is yours? All I long for is your touch, and darling, something tells me that tonight you can say that I'm a fool, and I don't know very much, but I do. They call this love.
have it, Miss Sienna. Palakpakan po natin ang ating Congratulations kanya yung dua Clover Kinvi. Kat sabay ko tahan nga bumayag kat adamuti apomi na. Kanya yung na bisita, thank you. Thank you, Sir Majot. Salamat amin dagito sponsors, kakabsat, auntie, uncle. Salamat itulong nyo. Kasam kini, tata damat may bagak nga abalayan. Abalayan, ayan niya abalayan. Kung at salamat natanggap yung di anak mi nga Clover. Kasamot dagito yung insan ni Quezon Province. Thank you for coming. Kakabsat ni Bisal, Bukod, kanda dumapay nga kwa lugar kat salamat. Agluwa ka lang ito. Nalagip ko gamin ngayon ni Nalagip ko ni mama, kini daddy. Awan naman dito yung present. Amok nga buybuyan na tayo, naradsakda. At least nga nagpakada ni Clover nga makiasawa. Salamat kanyayo amin. Dagito'y naglutluto, nagpuypuyat, dagito'y sponsors. Thank you. Taawang kayo, nga mabuda ito'y. At salamat mo, Lord, adaka. Nairaos da ito'y kasar nga mayat. Tradsakan tayo pa, agsisitwit tayo pa. Kada ito'y naikan tayo ti oras inga na 9 o'clock kano. Extend tayo basit. Dahil lang kat salamat. So congratulations. Thank you. Amen. Agyaman na digiti bisita nga imay tapan tayo na witness ti pinagmaymay sa anak tayo nga ni Clover kini Berelia. May bagat lang matigiti agasawa. Wala aginayat kayo, agpaado kayo, aginawat kayo, ti kabilo niya panunod niyo, ti pinag-asawa, ang basta-basta. Naitakat iso ti pagrugrug yan, ti pinagbuo ti pamilya, ti pinag-asawa. So nga, sabno, napintas ti pinagkuyog yung mag-asawa, yung muna na respeto ti maysa, may kadwa, aginayat kayo, pangatlo, yung ay anyo nga kim-kim-kiman, iti na pirik na yung pati bawat may sa kinyayo. Agsao kayo na da problema kung may kinyayo. Ti may pagkakinyayo, dahil ti nga pinagkasaryo. At doon may ti pagsubok nga maranasan nyo. Kasalam kinyami kini mamayo. Hindi bagong kasal kami man, ti pagsubok nga dinahanan niya. So nga, ibaga kinyayo, aginayat kayo, aginawat kayo. Kanto, higit sa lahat, niya po ti payo no, at problema yun. At kami magdamamang kini Papa, at kami ngayon, mamayo, papayo, no, datiyan nyo kaya ng musulba, tubaling kaya dawat kinyami at pa isadakay kami mo sa titrabaho ni kinyayo. Yan lang ti may bagat, aginayat kayo, agpaado kayo, nadataw awiran ninyo. Okay. On behalf of my family, a family of Berhilia, I would like to thank yung pamilya ni Clover with all our hearts. We thank you very much. Actually, we were treated as king and queen in this celebration, and that can never be forgotten. Maraming salamat po sa lahat ng tulong at lahat to make this
event possible. Sabi ko nga kay Balae, parang kami ang ikinasal. This is our second time to meet each other. So it was an arranged parents-in-law. Second time lang po kami. My husband and I do not know anything what will happen today. Kaya we were treated, so we were very, very thankful to that. Maraming salamat po. Itong words na thank you is not enough, but anyhow, hindi naman iisa ang mundo, ang araw. So thank you so much. I cannot name all of you na, pero from the bottom of our heart, maraming salamat po. And for you, Clover, sabi ng anak ko, dragon daw ako. So alam mo na, ang napangasawa mo, anak ng dragon. Thank you so much. Yeehaw! Sige! Ay, ako! Yan! Ay, ikatam! Napudot! Sige, ikatam! Yeehaw! Sige! Isayaw mo! Apo, yan! Partner now! Yeehaw! Iunat mo ta legs mo. Iunat mo at kasta. Diba? Kalubang t-skirt mo. Yee! Yes! Kakagatin mo yan, Clover! Lower! Okay, sige pa! Nice! Apo, how does it feel po, ma'am? Sige pa, kagatin mo yan. Ayan! Pakita mo sa tao na kagat-kagat mo siya. Okay! Congratulations for passing on your first task! Alright! Yeah! Sige! Lower! Ha! Yeah! Ha! Lower! Okay! Ikarganahan ng kagaton. Ikarga na lang. Dito lang po sa ankle. Diyan lang sa ankle or higher? Higher! Sige, kanta mo. One. Higher ka. Okay! Palang kumawa. Asan na mga Tublay community? Joy! They say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. And they say, hold on to this time we have. And let the light shine.